बंधुगण दीर्घ 2 वर्ष पर आपणक पई हठात सफलतार द्वार खोलिबा को जाउछि। हाँ बंधुगण, यह कौन मिथ्या कथा नुह, यह संपूर्ण सत्य कथा अटे एवं यह पछरे एक दृढ़ ज्योतिषीय प्रमाण मध्य रहिछि, जाहाकु कि मु आज यही स्वतंत्र वीडियो माध्यम आपणक सम्मुख रे उपस्थापन करबा को जाउछि। एवं जेतेबेले आपण एही प्रमाण विषय रे जानि जिवे, आपण निजे मध्य अनुभव करिवे जे भाग्यर एही द्वार गुड़िक प्रकृत रे आपणक पई खोलिबा को जाउछि। नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हृदयर सहित स्वागत करुछि। यदि आपण जने वृष राशि जात व्यक्ति तेबे एही वीडियोटी को निश्चित भाव शेष पर्यंत देखंतु, कारण एही वीडियो रे आमे जानिबा जे आपणक पई परि केउठी एवं केउ सब द्वार वर्तमान समय रे खोलिबा को जाउछि। कारण एही समय रे घटुतिबा एही ज्योतिर्विज्ञान घटना दीर्घ 2 वर्षर अपेक्षा पर आपणक जीवन को नूतन उच्चता को नहीं। वर्तमान जदि आमे टिके पछकु चाहिबा तेबे 2023 रो सही समय को मने पकांती, जेतेबेले नवेम्बर 16 रे मंगल ग्रह निज घरे बिच्छा राशि अर्थात वृष राशि ठीक सप्तम घरे अवस्थित रहितिले एवं वर्तमान समय रे मध्य अर्थात अक्टोबर 27 रु डिसेम्बर 7 पर्यंत मंगल सही शक्ति सही प्रभाव सहित सही समान स्थिति रे निज राशि रे आपणक सप्तम घरे रहिछन्ति। जेतेबेले मंगल निज राशि रे रहिछन्ति, आपण बुझी जानतु जे एहा केवल एक ग्रह नुहंती, बरं एहा परिवर्तन एक सूचना मध्य। एही थर सप्तम घरर कर्ता भाव रे मंगल ग्रह वृष राशि सप्तम घरे प्रवेश करिछन्ति। ता सहित आपणक जीवन रे से भाग्यर 5टी द्वार मध्य खोली सारिछन्ति। तेणु डेरी न करी आसंतु वर्तमान एही प्रत्येक द्वार गुडी को गोटी गोटी करी बुझिबा। प्रथम द्वार जहा कि आपणकर सप्तम घरे खोलिबा को जाउथिबा द्वार, एही सप्तम घर आपणक जीवन साथी एवं पार्टनरशिप घर होइताए। तेणु जो माने एपर्यंत विवाह करि नाहंती सेमानंक पई एहाकु जीवनर सबुठार उपयुक्त समय बोली विवेचना करा जाई पारे। आपणंकु आपणंक सठिक साथी सहित एकाठी करुथुवार शक्ति एबे आपणंक जीवन रे सक्रिय होइछि एवं जो माने पूर्वरु मध्य एक संपर्क रे रहिचंती सेमानंक संपर्क रे स्थिरता बुझामणा एवं समर्पण वृद्धि पाई। व्यवसाय किंबा वाणिज्य सहित जड़ित लोकंक पई एही समय कोनोसी आशीर्वाद ठारू कम हेबो नाही। नूतन ग्राहक जोड़ी हेबार संभावना रही, पार्टनरशिप लाभ प्रदान करिवो एवं जदि आपण एक नूतन प्रकल्पर मूलदुआ स्थापन करने को चाहते तेबे सेति पाई मध्य एहा एक बहुत शुभ समय है। एठारे मंगल आपणक व्यवसाय स्थिरता गति एवं आत्मविश्वास प्रदान करिवो। तेबे वर्तमान आसंतु द्वितीय द्वार विषय आलोचना करिबा, जहा कि मंगलंकर विशेष दृष्टि चतुर्थ दृष्टि सहित जड़ित अटे एवं एहा वर्तमान दशम घरे पड़ुछि। आउ गोटे कथा मध्य एठी मने रखंतु जे समस्त नवग्रह मध्य केवल मंगल ही जणे एपरी ग्रह जहांक पाखरे कि चतुर्थ दृष्टि रही थाए एवं एही दशम घर आपणक कर्म कैरियर एवं कार्य को प्रतिनिधित्व। आउ मध्य ज्योतिष शास्त्र अनुसार काल पुरुषर एही दशम घर रे मंगल को उच्च बोली विवेचना करा जाय। तेणु जेतेबेले मंगल दशम घरे दृष्टिपात करिवे, एही दृष्टिटी आपणक पई कोनोसी आशीर्वाद ठारू कम रहिबो। जदि आपण चाकरी करूछंती तेबे आपणको पदोन्नति दरमा वृद्धि किंबा नूतन दायित्व मिलिबो। जदि आपण व्यवसाय रे अछंती तेबे आपण अनुभव करिथिबा स्थिरता आपणको मिलिबो, कारण एबे मंगल निज राशि रे अछंती। तेणु जे कोनोसी प्रभाव गठनमूलक एवं फलप्रद रहिबो। एहा छडा जेउ माने निज कैरियर विषय रे द्वंद्व रे अछंती किंबा दिग हराई दैछंती तांको पई मध्य एहा स्पष्टता एवं निष्पत्ति नेबार समय है। यही संपूर्ण समय आपणक कार्यक्षेत्र रे आपणको निश्चित भाव रे एक नूतन उच्चता को नहीं। एबे आसंतु तृतीय द्वार विषय रे आलोचना करिबा, जहा कि मंगलंकर सप्तम दृष्टि सहित जड़ित अटे। मंगलंकर सप्तम दृष्टि वर्तमान आपणक निज राशि वृष राशि उपरे रही, जहा एक अनन्य परिस्थिति। कारण जेतेबेले मंगल निजर दृष्टि को व्यक्तिर स्वराशि उपरे निक्षेप करती, सही व्यक्ति आत्मविश्वास शक्ति एवं चमत्कार शक्ति गुड़िक परिपूर्ण हो जाए। यही समय एपरी हेउची जे जेतेबेले आपण निजर आकर्षण व्यक्तित्व एवं उपस्थिति बुद्धि जोगु अन्य मानंकु प्रभावित करि। आउ मध्य मंगलंकु धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांतन समप्रभम शक्ति हस्तम यही भाव रे मध्य वर्णना करा जाय। अर्थात पृथ्वी गर्भरु जन्म होइतिबा से एपरी एक ग्रह जहांकर कि आभा बिजुली परि होइताए, तांक हस्तरे
ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି ତେଜ, ସେହି ଆଲୋକ, ସେହି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଏବେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଏହିପରି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ତେଜ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି। ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି ସେ ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଘର ଯାହାକି ହଠାତ୍ ଘଟଣା, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି, ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ହଠାତ୍ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କଥା ରହିଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବିଚ୍ଛା ରାଶି, ସେଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ପରିବାର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତଥାପି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ସ୍ୱଭାବର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର କଥାରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସଂଯମତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ଦ୍ୱାରଟି ଯାହା ରହିଛି ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ମେଷ ରାଶି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ, ବିଦେଶ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସ୍ଥାନ। ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ କି ମୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା, ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କରିବ, କାରଣ ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ନିଜ ରାଶି ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ସଂଯୋଗ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାରକୁ ହିଁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ରହିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଆବିର୍ଭାବ ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ଏହି ଫଳାଫଳକୁ କିପରି ସ୍ଥାୟୀ ସଫଳତାର ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ରହିଛି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧିକେ ଦାତା, ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିବା ଦେବତା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଦେବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ସମୟ ହେବ। କେବଳ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧୁତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୋର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଦର୍ପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘଟଣା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସୂଚନା ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।